अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्षो क्लास में आप सबका खैर मकदम है। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्षो क्लास की जानिब से मैं शहनाज आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदार खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी। तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नई बातें सीखने के लिए। Subject My English Book 1. Topic 2.5 Rain Rain. And topic number 2 2.6 Look, Listen and Say. Teacher Sheikh Shehnaz. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. बच्चों, how are you? I hope all of you are good and doing very very well. है ना? सही कहा ना मैंने? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे इंशाल्लाह और बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश माय बुक का एक लेसन पढ़ेंगे जो बहुत ही मज़ेदार होगा और आप लोग उसे पसंद करेंगे। All of you like this. 2.5 रेन रेन। मजा आता है ना? रेन यानी कि बारिश, और बारिश का मौसम तो बहुत ही अच्छा रहता है। हो रही ना आजकल बारिश, मजा भी आ रहा होगा। और कभी मम्मी की आंखों से बचकर रेन में भीग भी जाते होंगे आप लोग, है ना? सच कह रही हूँ ना? मुझे भी बड़ा मजा आता है। लेकिन बच्चों, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, घर ही में रहकर आपको रेन का मजा लेना है, बारिश का मजा लेना है। तो बच्चों, हम लोग पहले रेन रेन पोयम सुनेंगे। सब बच्चे गौर से सुनो, बहुत अच्छी पोयम है और इसे आपको लर्न भी करना है, इसलिए आपको गौर से सुनना है। लिसन केयरफुली, अंडरस्टूड? और ये रेन रेन आपकी बुक माय इंग्लिश बुक 1 में पेज नंबर 18 पर है। Rain, rain, come again, we will play another game. Rain, rain, come again, we will play another game. Rain, rain, come again, we will play another game. Rain, rain, come again, we will play another game. Rain, rain, do not fail, paper boats we will sail. Rain, rain, do not fail, paper boats we will sail. Rain, rain, come again, we will play another game. Rain, rain, do not fail, paper boats we will sail. Rain, rain, come again, we will play another game. Rain, rain, do not fail, paper boats we will sail. Rain, rain, come again, we will play another game. Rain, rain, do not fail, paper boats we will sail. Rain, rain, come again, we will play another game. Rain, rain, do not fail, paper boats we will sail. अभी आपने रेन रेन पोयम केयरफुली सुनी। अब लिसन एंड रिपीट, सुनो और दोहराओ। इमोजी क्या कह रहा है? लिसन। ये इमोजी क्या कह रहा है? रिपीट, यानी के दोहराओ। कम, बच्चों रिपीट विथ मी, मेरे साथ दोहराओ। कम कम। गेम गेम। सेल सेल सेल। फेल, रिपीट विथ मी, say loudly. Yes, very good. Just like this. Fail. Paper. Paper.
boat, boat, boat. अब हम लोग सेकेंड चैप्टर में जा रहे हैं. 2.6 लुक, लिसन एंड से. देखो, सुनो और कहो. पेज नंबर 19. Number 1, look at the picture and tell. पिक्चर देखो और बोलो. Yes. What is this, beta? D. Say with me. D. D. D says the. Yeah. D says the. D. D for, कौन है ये? डॉक्टर. D for doctor. D for duck. Repeat with me. D for duck. Wow, duster. D for duster. D for duster. D for dog. D for dog. D says the. D says the. Doctor, duck, dog, duster. Look at the picture and tell. Very good. अरे वाह, आप लोग को तो सब अल्फाबेट मालूम है. स्मॉल लेटर्स आप लोग सब पढ़ चुके ना इससे पहले वाले सेशन में. वेरी गुड. व्हाट इज दिस? एफ. से एफ. रिपीट विथ मी बच्चों. एफ. F. F for frame. What is this? Frame. Repeat with me, children. F for frame. F for frog. F for frog. F for frog. F for frog. ओहो, तो सब. अरे वाह, देखा, बोल दिया आप लोगों ने. फ्रीज. F for फ्रीज. तो ये समझ में आ रहा है इसका साउंड क्या है? F says fur. F says fur. Fur. Frame, frog, fridge, frog. M. M says, very good. M says ma. M says ma. M for mango. Repeat with me, children. M for mango. M for mobile. M for mobile. M for mug. क्या बोलते हैं इसे? mug. M for mug. M for man. M for man. Repeat with me, children. M says ma. Very good. Just like this. Very good. M says ma. M says ma. Mango. Mobile. Man. Mug. Mango. Mobile. Man. Mug. Very good. N.
Repeat with me, children. N. N. N for net. N for net. N for nut. N for nut. Very good. Oh, nose. N for nose. N for nose. N for nest. N for nest. Now again repeat with me. N says no. N says no. Say loud, beta. N says no. Net. Nut. Nest. Nose. Net. Very good. Nut. Nest. Nose. Listen and repeat. सुनो और दोहराओ. इमोजी क्या बता रहा है? इमोजी shows listen. Repeat. Dog. Repeat with me, children, 3 times. Dog. 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 Frog. 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 Man. Very good. Man. Man. Very good. Fan. 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 Pan. 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 Man. Fan. Pan. Very good. Bag. Tag. Bag. Bag. Tag. Tag. Ball. Ball. Tall. Tall. Call. 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 Nose. Rose. Nose. Rose. Nose. Rose. Clap. 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 Tap. 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 Frame. Frame. Name. Name. टीचर पूछती है ना आप लोगों से, What is your name? Number 3, listen and match. सुनो और मैच करो. आपको मिलाना है. Boat. Boat. Man. Man. Nest. Nest. Big. Big. अब सामने जो दिया हुआ उससे मैच करना रहेगा. पहले देखते तो है सामने क्या है. इसके आगे क्या दिया हुआ है? केक. केक. गोट. गोट. फैन. फैन. बेस्ट. बेस्ट. अब ये रहा बोट. बोट. इसके जैसा कहा ये केक. गोट है ना. बोट. गोट. ये दोनों को मैच करेंगे हम लोग. बोट. गोट. अब क्या पढ़ना है? मैन. मैन. वेरी गुड. फैन. मैन. फैन. मैन. फैन. अब ये कौन सा है? थर्ड वन. नेस्ट. वेरी गुड. बेस्ट.
नेस्ट बेस्ट, नेस्ट बेस्ट। फोर्थ वन है बेक, बेक, बेक। तो बच्चों अब हम लोग फिर से एक बार पोएम पढ़ेंगे, रेन रेन। लिसन केयरफुली एंड रिपीट। Rain, rain, come again, we will play another game. Rain, rain, come again, we will play another game. Rain, rain, come again, we will play another game. Rain, rain, come again, we will play another game. Rain, rain, do not fail, paper boats we will sail. Rain, rain, do not fail, paper boats we will sail. Rain, rain, come again, we will play another game. Rain, rain, do not fail, paper boats we will sail. Rain, rain, come again, we will play another game. Rain, rain, do not fail, paper boats we will sail. थैंक यू। Rain, rain, come again, we will play another game. Rain, rain, do not fail, paper boats we will sail. तलबा, असातिज़ा और दीगर अफराद जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये वीडियो जिस मकसद से बनाए जा रहे हैं वो मकसद हमारा पूरा हो, बच्चे इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जितने भी वीडियो हम लोग नए बनाते हैं आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फिल द फीडबैक फॉर्म। और डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म दिया गया है, इसकी लिंक दी गई है, आप उस लिंक को क्लिक करें और फीडबैक फॉर्म भरें और सबमिट करें। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत सारी नई मालूमात भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।